बंजारा स्टुडिओ सेवादास नगर वरुण। तू दूर काजारीची माती दूर काजारीची, तू दूर काजारीची माती दूर काजारीची निकुये कसो घावदिनी निकुयर मलम कतीछनी, कसो घावदिनी निकुयर मलम कतीछनी। रोज फोन करतो ना वटायसनी फोन मारय निकुये कसो घावदिनी निकुयर मलम कतीछनी, कसो घावदिनी निकु मलम कतीछनी। सोजन रातेर नींद आए नी सजनी मना। नायक बंजारा स्टुडिओ सेवादास नगर वरुण। सोजन रातेर नींद आए नी सजनी मना, तारो चेहरो फरज मारे नजरे मा, तारो चेहरो फरज मारे नजरे मा, मारे नजरे मा। दीदाना किदी फोन वेगो काई अब तो नए निकुये कसो घावदिनी ये रो मलम कतीछनी, कसो घावदिनी निकुयर मलम कतीछनी। गीतकार विलास राठोड रामगाव, मोबाईल नंबर 8668588720 व राजपाल राठोड रामगाव, निर्माता अक्षय राठोड रामगाव व जितेश चव्हाण आरंभी, आभार आकाश जाधव रामगाव व वीरू चव्हाण खेड व रोशन राठोड रामगाव, गायक सुनील राठोड आमला। तू तो खादी ती सोगन छोडूनी विलास तो ना। नायक बंजारा स्टुडिओ सेवादास नगर वरुण। खोटो नाटो वचन देना चलेगी तू मन छोड़ना, खरो प्रेम कोनी कळो कायन कुमार ये तो न, खरो प्रेम कोनी कळो कायन कुमार तो न, कायन कुमार तो न, कायन कुमार तो न। काय वेगो गुनो मार आन केद तू ये मन निकुये कसो घावदिनी निकुयर मलम कतीछनी, कसो घावदिनी निकुयर मलम कतीछनी। नायक बंजारा स्टुडिओ सेवादास नगर वरुण।
तू के रे वाते माना करगी प्रेमे रखूना एक वेळा के दय मन पसंद छे विलास मन ऊ तो केती ती मन जीवे पजीव दियूं ऊ तो केती ती मन जीवे पजीव दियूं जीवे पजीव दियूं तू तो कीती पहिले दन छोडूनी रे विलास तो नयनी कुये कसो घाव दिनी निकुयर मलम कतीचनी कसो घाव दिनी निकुयर मलम कतीचनी तू दूर काजारीची माती दूर काजारीची तू दूर काजारीची माती दूर काजारीची निकुये कसो घाव दिनी निकुयर मलम कतीचनी कसो घाव दिनी निकु मलम कतीचनी